Unit for delivery, Sir Francis of Asuncion, Davao del Norte. Sir, mag-check and test sa imuhang ENC high kappa, sir. Mo na imuhang unit. Yan siya, sir. Then, mo na imong consumable, sir. Bala o gas. Check ka sa imong mag, sir. Magbutang ka gas, sir. 5 to 8 seconds. Naka-upside down imuhang mags. Dapat. Sir, no leak ang imuhang mags. Magbutang po ka sa imuhang BB, sir. Upside down gihapon si mag follower, si mags, baba si mag follower, pa-alternate ang pwesto sa imuhang BBs. Asya, sir. Let's try this, sir. Firing. Sir, pag naka-open slide, baba lang si Mag sa slide. Thank you, sir.